তোমার ডোরসিল আর পিসটা বাকি আছে। ওই ডোরসিলটা আর ওইটা বাকি আছে, আর কাটিংটা বাকি আছে। ওই কাটিংটা করে দিলে আর কোনো টেনশন নেই, বুঝতে পারছি। কাটিংটা কাটার যদি মানুষ থাকতো নি, হতো কি না, ও কিছু জানেনি। আমি তো বলি ওকে মাপ দিলে তখন ও কাটতে পারবে। ঠিক আছে, ওকে ঠিক আছে। আমার ওই শুধু মশলাই আমার হও না, আমাকে মশলা দরকার শুধু, ঠিক আছে, জোগাড়টা দরকার, আমি নিজে কেটে লাগিয়ে দিব। ওখানে মশলা কেটে এটা লেবেলে করতে হবে, এখানে রেডি করতে হবে, বালি বালি তুলে ওটা भी রেডি করতে হবে। ও কিচেন लगा अच्छे सब पानी फानी दे के एकदम पूरा। भावज यारे जिते सामान अच्छी ये केचड़ा फेचड़ा सबू सब गोटे जगह करी पकाओ तो यारे वाड़े जिते हाँ थुई देवा एगुला जिते अच्छी केचड़ा जिते केचड़ा अच्छी सबू बस्तार ढुकाई बार कर। यारे कुछ रखा ना, ये टालीटा यारे रखा, सब सामान काढ़ सफा सुतरा कर। एक केचड़ा फेचड़ा जिते अच्छी सब पकई दियो, पकाई देले कामटा शीघ्र हम। गुजर वही तरफ देखोगे कटिंग गुला है 2-3 इंची का, वही गुला कटिंग गुला जितना कटिंग गुला है ला करके यहाँ रखो तो वही धार में देने में देंगे, काट देंगे हम, माप जोक करके काट के तो डोर कंप्लीट कर दें। এগুলো তো পানি মেরে মশলা মেরে মেরে দিই ওটা বহুত লড়ছ। ওদিকে যাবার রাস্তা নেই, হ্যাঁ ওদিকে যাবার রাস্তা নেই, ওদিকে এইটা লাশ। হও না যতটা হবে কি